आं दिनै महनबुगाव थांजा तामुक जों थलिबारियाव तामुक उठान सभा खाय दङ ओमफ्राय महनबुगाव थांजा तारपरे बक्सनगराव थांजा दिनै पारा पारा गामि गामि थांनानै बिसिंखौ जों जतन आं मथननि लिडारनि नगद दिनै थांगा बिसिं देबन लां थांगा आंनि दाखौथ' बहुत प्राय सारा धनपुर गुरि वाइजनो ससिङै गुरि दङ दिनै फेरां दा फेरां Nara Tripura Mothani leader of Buri Malay Tongo, or Nizato feedback, someone of Buddha. Aban Magana Saka is that the Prasachini one has a boat Tomone, Ching, one has an vision of CPM rock, Zara Sanai of Jota CPM Zara Kainero, Borbos How, Mia Munga Bishing Tikiang Sanamuso, Drigo Dini, Mia, a Dosot Bari, a disciplice, Ozakani, Drigo Dini, CPM Kajak, Chairman, Bo Mia. Sini logi faiga gai bo khub bukha dukho khai sawo je dirgo din ho jagane o je donpuro manik sarkar charbani mukhyamantri ei ekbar gai MLA ga o bini o jagane jago chini borok belai kabja borok lama ei bini nogo thamo chairman ni nogo thangna lama se kri gai jai jor kaisa sanamjak o jai jor ni sanamjak o jai jor bayui bini busala Bisma pai thanga pai kelayu tuyo kelayu pai kelayu Bisma pai tak bortomano Chennai tongi Bisma pai jak nggak aman bagro dukho nangjagai bo agini musik dirgo dinni CPM khajak se CPM ya kari diri semai jako BJP ok thai Tripura Mothani ta khok songbo jotono kok salajak BJP no vote dai asa khayo borok kono dino bhul khaigla CPM যে 25 বছর চিনি 35 বছর 25 বছর 35 বছর চিনি বড় রং যেভাবে বিশেষ করে চিনি বুকিং বড় রং ও CPM রক যেভাবে চিনি বড় রং মাসায়া মানয়া রক করে তুই করে হুক করে চিনি বড় রং বিভ্রান্ত ফ্রাঙ্কা চিনি বড় রং শিক্ষিত খালিয়া চিনি বড় রং বহুত বিভ্রান্ত খাইগা जो CPM তে চেঙ্গো CPM ন নাইয়া হনে যতন কাবলা যা আমানি বাগিনো নরেন্দ্র মোদীनि नेतृत्व मानिक शाहनि नेतृत्व जों तामुक सबका साथ सबका विकास जों जतन बुदलाय जों जतन साव आबानि बागैनो आं नं बिसिं तेगा आं बेलाय हामबायरो आनि मथानि ताखुक संनो ते आनि जारा CPM खायनाय दिरग दिनि CPM खायनाय आनि ताखुक संनो आं होयो जे बसखांनि उपन निर्वाचन जोंनो कप्लायिंनाय जोंनो बिसि बिसि खाय बुद माननाय जत मिडिया ताखुक संनो नंनि मिडिया बिसिं ते आं सावो जे बक्सनगर ते दनपुर तो मस्जिद जानो हायफोना जों थानायनि 23 नि उपनिर्वाचन माने उपनिर्वाचन जों मार्जिन गोबां जितिनानै जों दा सायख'लक दङ जे नुजामा तो जों दिनै बक्सनगरआव दिनै आगिनि कासा मन्त्रि बिलाल मिया ते थानायाव तिब्रा मथानि बासानाय ओ दिनै जयन खायगा नरकनि बिसिंथिके आं सावो जे बक्सनगरखौ कप्लाय नंनाय गोबां गोबां संकक नमानाय गायते मदनपुराव जों थानाय जे विधानसभा दीदी जेबाबे माने पास खायमानि मनसे ते डाबल माने पास खाय गाय जों दुर खाय दङ जत बुत थां दङ गामि थां दङ आमचाय थां दङ गाय जों दायित्व जाखा जोंनि जनजाति माने जोंनि तिब्रासा आमचायो जोंनि पुरा लिडार दङ yang हयते रादामाला हयते yang बिचिं हयते फेरां हयते तारवा आं हयते ते सारा त्रिपुरानि जतन लिडार्स जोंनि BJP नि जारा लिडार्स जनजाति एरिया नो जों बिसेस के नाय दङ ओ जनजाति एरिया वा जों लुगै माने बरं जतन खाखामजाक मानिक सरकारनि म थानाय 5 बार बाव जागनि जितिजाक 4 बारनि मुख्यमंत्री ओ दनपुर चिनि बरं बिसेस के चिनि बरं बुकुं बरं कोनो खायलांलै कोनो खाया चिनि बरं ताबो पर्यन्त रेशन कार्ड करै PRTC करै लामा करै दै करै कारेन्ट करै एकदम बखा खामजाक मानसि आमानि बागैनो जे ताकाय दनपुर चिनि त्रिपुरा सरक जागा पुराय फैक्टर दङ चिनि बर' रावनि चिनि त्रिपुरा सरक फैक्टर दङ दनपुर 14-15,000 भोटार दङ चिनि जागा बुकुं बारावनि भोटार ओ बुकुं बाराव जत समय तांजाक ओ सुजुंनाय याकाया हनै जों आबानि बागैनो नं बिसिंथि सानायो जे उपनिर्वाचन म तो जिति जाग न हायबुनो जों गोबां बाय जों जिति दं ग्रीन सिग्नल हायनोले जे त्रिपुरा मथरक जोंनि BJP नो सापर्ट खायगा माने म ग्रीन सिग्नल हाय गनरको जतो सायबनो जे जोंनि बुमाग्रा अमित शाह बाय थाङै मालायो मोदी जी बाय थाङै मालायो नाड्डा जी बाय थाङै मालायो
বড় নাইও থানচা খাইয়ে সামুং খাইয়ে চিনি ত্রিপুরা রং তেবো কসাক আগক রেনা বগাই চিনি বড় রং তেবো কুসুক সাকা কারেনা বগাই চিনি বানিয়া খাইনানি বগাই শিক্ষা দীক্ষা তেও উন্নতি খাইনা বগাই থানচা হগাই উন্নতি খাইমন হ্যাঁ থানচানি বিসিং তিনি যত উন্নতি খাইমন আবাইন বগা তিনি ত্রিপুরা মথরব সংবাই খাইয়ে থানচা খাইয়ে চিনি ত্রিপুরা রং তেবো আগক রেনা বগাই তবে চিনি যত লিডারক ম রাধা মালা তারপরে সাবজুনাল চেয়ারম্যান তমনে বিচিং দেবম তমনে যে ডিস্ট্রিক্ট তাবুক যে বর্তমানে ইলেকশন তমনে ও জায়গা সিপাই জেলা ডিস্ট্রিক্ট ত্রিপুরা মথনি প্রেসিডেন্ট ও ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট ইনকা আনি তাকুক ফেরাং দেবর্মা ব ত্রিপুরা মথনি হ্যাঁ 1 নম্বর লিডার সেই মনব থানাই সুরমান নির্বাচন ততরাসি কানে ওয়াইছে আন্ধ্র সক কানে নরক নখরা বনো তিনি আনি লগি তঙ্গ যতনে 100 কে সামং তাंगना আগামী দিনত যত থানচানি সামং তাंगनाय মহারাজ ভাই তে চিং ভাই মোদিজি ভাই মহারাজ ভাই মথানি যত লিডার্স রবাই ওয়ারেস রবাই ইয়াক থানচাকাই সামং তাंगै বর্তমানে চিং ত্রিপুরা চিংতে বাগोगे লিডারক বংনি যত লিডার নগো থাंगजाक जों অমিয় নিংথং যারা লিডার কত ত্রিপুরা মথানি লিডারক বংনগো जों থাंगजाक সম্পর্ক থাंगजाक বরক नायु बरब सोंबाय थानचाखै सामं थांनानै तै आं जतन हामबाय नं बिसिंथै हामबाय ओ जारा दनपुर तै बक्सनगरनि जत सिनि त्रिपुरा मथने ताखक संनो सापर्ट खायनाय नि बरनो जतन साबायो तै आं बिसेस खाय आं जतननि साय हामबाय मार याफारो जोंनि बिभागरानो महाराज प्रदीप किशोरजिनो कारण ब सीपीएम नो बहुत एडवांस खाया यानी बागै कारण 2023 जोंनि त्रिपुरा मथा पास होई प्राय 8000 मतन मान खाना ब्रो ओ बुट न जत बुट न बीजेपी खिखलायना बागै न ताबुक ओ 2023 नि उपनिर्वाचन ब कैंडिडेट दिया हां आबानि बागै न जे त्रिपुरा मथन ताखुक सं जत ताखुक सं संनो साजा जे बीजेपी न ब ताकलाय ए मो उपनिर्वाचन बुटी बागै